नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आज आम डिस्कसन करवा ओडिशा लेक्स एंड वाटरफॉल्स टॉप 25 MCQ। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द लार्जेस्ट ब्राकिश वाटर लेक इन ओडिशा। तो ओडिशार सबुठ बड़ ब्राकिश वाटर लेक केउंटी। द करेक्ट आंसर इज चिलिका लेक। अंशुपा लेक इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। तो अंशुपा ह्रद ओडिशार केउं जिल्ला रे अवस्थित। द करेक्ट आंसर इज कटक। व्हिच लेक ऑफ ओडिशा इज ए रामसर साइट। तो ओडिशार केउं ह्रद एक रामसर स्थल। द करेक्ट आंसर इज चिलिका लेक। व्हिच लेक इज फेमस फॉर इरावाड़ी डॉल्फिन्स। तो केउं ह्रद इरावाड़ी डॉल्फिन पई प्रसिद्ध। द करेक्ट आंसर इज चिलिका लेक। कांजिया लेक इज सिचुएटेड नियर व्हिच सिटी। तो कांजिया ह्रद केउं सहर निकटरे अवस्थित। द करेक्ट आंसर इज भुवनेश्वर। व्हिच लेक इज नोन एज एन ऑक्सबो लेक। तो केउं ह्रद एक ऑक्सबो ह्रद भाव में जनाशुना। द करेक्ट आंसर इज अंशुपा लेक। टंपरा लेक इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। तो टंपरा ह्रद केउं जिल्ला रे अवस्थित। द करेक्ट आंसर इज गंजाम। व्हिच लेक इज कनेक्टेड विथ द महानदी रिवर सिस्टम। तो केउं ह्रद महानदी नदी प्रणाली सहित संयुक्त। द करेक्ट आंसर इज अंशुपा लेक। व्हिच लेक अट्रैक्ट्स लार्ज नंबर्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। तो केउं ह्रद बड़ संख्यार प्रवासी पक्षी को आकर्षित करे। द करेक्ट आंसर इज चिलिका लेक। नलबण बर्ड सैंक्चुरी इज सिचुएटेड इनसाइड व्हिच लेक। तो नलबण पक्षी अभयारण्य केउं ह्रद भितर अवस्थित। द करेक्ट आंसर इज चिलिका लेक। व्हिच लेक इज लोकेटेड नियर नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। तो नंदनकानन प्राणी उद्यान निकटरे केउं ह्रद अवस्थित। द करेक्ट आंसर इज कांजिया लेक। टंपरा लेक इज मेनली ए डैश लेक। तो टंपरा ह्रद मुख्यतः केउं ह्रद। द करेक्ट आंसर इज फ्रेश वाटर लेक। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन मैनेज द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिलिका लेक। तो चिलिका ह्रदर संरक्षण एवं विकास को केउं संस्था परिचालना करे। द करेक्ट आंसर इज चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी। व्हिच लेक इज फेमस फॉर इको टूरिज्म इन ओडिशा। तो ओडिशार केउं ह्रद इको पर्यटन पई प्रसिद्ध। द करेक्ट आंसर इज चिलिका लेक। व्हिच लेक इज लोकेटेड नियर बांकी इन कटक डिस्ट्रिक्ट। तो कटक जिलार बांकी निकटरे केउं ह्रद अवस्थित। द करेक्ट आंसर इज अंशुपा लेक। चिलिका लेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डैश। तो चिलिका ह्रद एक कहार उदाहरण। द करेक्ट आंसर इज लगुन। व्हिच लेक इज लोकेटेड नियर छत्रपुर इन गंजाम डिस्ट्रिक्ट। तो गंजाम जिलार छत्रपुर निकटरे केउं ह्रद अवस्थित। द करेक्ट आंसर इज टंपरा लेक। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज बरेहीपाणी वाटरफॉल सिचुएटेड। तो ओडिशार केउं जिल्ला रे बरेहीपाणी जलप्रपात अवस्थित। द करेक्ट आंसर इज मयूरभंज। व्हिच वाटरफॉल रैंक्स एज द सेकंड टॉलेस्ट इन ओडिशा। ओडिशा रे द्वितीय सर्वोच्च जलप्रपात केउंटी। द करेक्ट आंसर इज खंडाधार वाटरफॉल सुंदरगढ़। डुडुमा वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर। तो डुडुमा जलप्रपात केउं नदी ऊपर अवस्थित।
The correct answer is Machkund. जोरंदा वाटरफॉल इज फाउंड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। तो जोरंदा जलप्रपात ओडिशार केउं जिल्लारे अवस्थित? द करेक्ट आंसर इज मयूरभंज। सान घागरा एंड बड़ घागरा वाटरफॉल्स आर लोकेटेड इन व्हिच ओडिशा डिस्ट्रिक्ट। तो सान घागरा और बड़ घागरा जलप्रपात ओडिशार केउं जिल्लारे अवस्थित? द करेक्ट आंसर इज केउंझर। देवकुंड वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। तो देवकुंड जलप्रपात ओडिशार केउं जिल्लारे अवस्थित? द करेक्ट आंसर इज मयूरभंज। हरिशंकर वाटरफॉल लाइज इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। तो हरिशंकर जलप्रपात ओडिशार केउं जिल्लारे अवस्थित? द करेक्ट आंसर इज बलांगीर। फुरली झरण वाटरफॉल इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। तो फुरली झरण जलप्रपात केउं जिल्लारे अवस्थित? द करेक्ट आंसर इज कलाहांडी। तो भिडियोटी भल लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित करेंगे। थैंक यू।